Okay, so yang ini untuk revision 5. Okay, so first question, kita ada formalin. Okay, consists of 40% formaldehyde, 10% methyl alcohol and 50% water. Calculate mole fraction of methyl alcohol in formalin. Okay, so kalau kita calculate untuk jadikan percentage tu sebagai mass, kita kena make sure total percentage ni ialah 100%. Okay, so 40 plus 10 plus 50, so total 100. Jadi kita boleh anggap mass, kita boleh anggap persen tu sebagai mass in gram. Okay, then kita boleh cari mole untuk each. Okay, so dia nak mole fraction. So mole fraction ialah mole of methyl alcohol over mole total. So that's why kita cari mole untuk setiap komponen tu tadi. So kita dapat mole total 4.4203. So mole of methyl alcohol over mole total dapatlah mole fraction. So 0.071. Okay, so this one sama lebih kurang macam tadi. So yang ni refer kepada elemen. Okay, combustion. Okay, vanillin. Okay, combust in excess oxygen. So produce carbon dioxide and water. So dia bagi tahu vanillin ada carbon, hydrogen and oxygen. So kita perlu cari mass of carbon in carbon dioxide. Ni sama macam contoh sebelum ni. Okay, so mass of carbon, carbon ada 1 dalam carbon dioxide, so 12 gram carbon over total mass of carbon dioxide 44 gram. Okay, times mass of CO2. So mass of CO2 given in question 5.79 gram. So kita dapat mass of carbon 1.5. Okay, dengan cara yang sama kita cari mass of hydrogen in water. So 2 divided by 18 times mass of H2O. So dapat 0.1311 gram hydrogen. So disebabkan oksigen ada dalam water dan juga ada dalam carbon dioxide, jadi kita perlu gunakan mass of compound untuk dapatkan lebihan elemen tu iaitu oksigen. So mass compound minus summation mass carbon and hydrogen. So kita dapat mass of oksigen. So buat table, construct table. So mass tadi. Okay, dan dapatkan mole divide by AR untuk setiap elemen tu. Okey, daripada mole, okey, kita tengok yang mana simplest mole. So 0.049 ialah simplest mole, iaitu untuk oksigen. So untuk dapatkan mole yang paling kecil ialah 0.049. So untuk dapatkan simplest ratio, kita bahagikan mole tadi dengan mole yang paling kecil, iaitu mole oksigen. So kita akan dapat 1 untuk oksigen. Tapi untuk hidrogen dengan karbon 2.67. So untuk 2.6 dengan 2.67 ni kita tak boleh round off jadi 3. Yang boleh round off hanya 0.9 dengan 0.0. So kita perlu times 3 untuk kesemua ni. So bila times 3 kita akan dapat 8.01 untuk karbon dan juga hidrogen. 0.0 kita boleh round off. So dapat 8 carbon, 8 hydrogen and 3 oxygen. Okay, question number 3. So we are given density 1.24 and also molarity. Okay, so selalunya kalau soalan macam ni memang kita akan buat assumption. So kita tengok dulu apa yang diminta dalam soalan. Molality. So molality, mole solute divided by mass of solvent in kg. So meaning kita perlu cari mole solute dengan mass of solvent. So given in question, density of solution dan juga molarity of solution. So dalam maklumat yang dia bagi, kita tak boleh dapat directly mole solute dan juga mass of solvent. So kita perlu buat satu assumption. Okay, disebabkan bawah ni sama, denominator ni sama, volume of solution, jadi kita assume volume of solution. So yang paling senang kita assume 1 liter. Kenapa 1 liter? Sebab molarity, volume tu mesti dalam liter. So bila kita dah assume volume of solution in liter, kita akan directly dapat mole of solute sama dengan 2 mole. So dah dapat mole solute, boleh calculate for mass of solute.
Okay, then sebelum kita boleh calculate, okay, mole solute dah dapat sini. So sebelum kita boleh calculate molality, kita perlu calculate for mass of solvent. So mass of solvent ialah hasil tolak solution dengan solute. Okay, dalam maklumat yang dibagi tak ada mass of solvent, jadi kita hanya ada mass of solution. So dah dapat mass solute tadi. Okay, kita boleh gunakan untuk kira mass, ini mass of solute. So kita dapatkan mass of solution daripada density. Okay, density darabkan dengan volume of solution. So dalam density ni, solution tu, volume tu ialah in ml. So tadi kita assume 1 liter, jadi kenalah darabkan dengan 1000. So dapatlah mass of solution. So mass solvent, solution minus solute. So 880 gram. So convert to kg, 0.88 kg. So bahagilah 2 divided by 0.88, dapatlah molality. Okay, next question untuk gallium. So kita ada isotope of gallium 69, gallium 71. So gallium 69 n%, gallium 71 n%. Okay, so relative atomic mass of gallium 69.8. So dia menghampiri gallium 69. So meaning M nanti, percentage M ataupun gallium 69 lebih tinggi daripada gallium 71. Okay, ini yang saya mention tadi. So daripada pilihan jawapan tu, kita tengok yang mana M yang lagi besar. So yang first ni tak boleh sebab M dia lagi kecil. So ini tak boleh. Okay, yang ketiga pun tak boleh sebab M lagi kecil. So pilihan yang ada yang kedua ataupun yang keempat. Okay, so kita perlu buat calculation menggunakan formula summation of Ki over Ki. Dan kita tahu hasil tambah percentage iaitu M plus N equal to 100%. Hasil tambah percentage kan. Okay, so saya substitute sini 69M. Okay, 69 refer to gallium 69. Darabkan dengan percentage dia M. Ki. Okay, tambahkan dengan gallium 71. Darabkan dengan percentage N. Okay, over summation of Ki 100% sama dengan AR 69.8. Okay, so saya dapat yang ni 69M plus 71N equal to okay, 6980. So saya masukkan M. Okay, ini daripada second equation. So M equal to 100 minus N ke dalam this equation. So saya dapat N equal to 40. So meaning pilihan yang sesuai ialah yang the last one. Okay, the next question. So yang ini menggunakan konsep limiting. So kita ada 100 gram of SiO2, 100 gram of carbon. So soalannya yang manakah yang betul, statement yang betul. Dia tanya pasal leftover. So kalau leftover tu maksudnya dia ialah excess reagent. So kita dapatkan mol dulu sebelum kita tentukan siapa limiting reactant. So 100 mass divided by mR untuk SiO2. So sama juga untuk carbon. So untuk shortcut, cara shortcut kita bahagikan dengan ratio. So smallest ratio tu ialah limiting reactant. So daripada equation, ratio untuk SiO2 1. So mol SiO2 divided by 1 yang ni. So untuk carbon, mol divided by 3. Koefisiennya ialah 3. Okay, this one. So antara dua ni, yang kecil dia punya smaller, dia punya ratio ialah SiO2. Jadi SiO2 limiting reactant. So leftover refer kepada carbon. Okay, sekarang kita tahu carbon tu leftover. Okay, so pilihan yang ketiga dengan keempat ni salah. So antara first dengan second choice yang mana? So kita kena dapatkan berapa mass of carbon yang leftover. Okay, so kita tahu limiting reactant tadi SiO2. Maksudnya kesemua mol untuk SiO2 ni akan habis digunakan. Okay, jadi kalau kita gunakan kesemua SiO2 1.6638, berapa mol carbon yang diperlukan? So yang ni saya gunakan relation
daripada equation. Okay, so 4.9914 mol carbon use. Okay, so mole of carbon left sama dengan mole carbon available. Ini daripada soalan tadi yang 100 gram tu minus mole carbon use. So kita dapat mole carbon left sebanyak ni. So untuk dapatkan mass, darabkan MR of carbon. So dapatlah 40 gram carbon left over. Okay, next question. So ini lebih kurang macam tadi, tapi yang ni tak payah calculation. Okay, so abundance atomic mass of element A 63.6. So kita ada element A, isotope A63 dengan A65. So disebabkan 63.6 tu dia most abundance, maksudnya percentage untuk A63 ni yang paling tinggi. So kita cari yang mana? Okay, yang ini tak boleh sebab percentage dia sama. Yang kedua tak boleh sebab tak ada persen untuk 65. Okay, yang last pun tak boleh sebab percentage untuk 63 lagi kecil daripada 65. So jawapannya yang ketiga. Okay, next question. Kita ada NH3. So, calculate percentage yield of NO. So, untuk percentage yield, formulanya ialah actual yield divided by theoretical yield. So, yield tu refer kepada produk. So, dalam soalan dia dah bagi mass untuk NO. So, meaning kita perlu cari theoretical yield of NO. So, theoretical yield mesti berdasarkan konsep limiting reactant. Okay, so limiting reactant dalam soalan dia hanya bagi maklumat untuk NH3, meaning kita cari mol NH3. So kita anggap NH3 ni ialah limiting reactant. So dia akan produce 4 mol NO. So ini daripada equation. So maksudnya mol NO sama dengan mol NH3 0.5. Dan dapatkan mass untuk NO. So mass NO yang ini ialah theoretical yield. So divide, dapatlah percentage 30%. Okay, so sama juga untuk question ni. So how many gram of NO2 are theoretical produced? So theoretical produced maksudnya sama konsep limiting reactant. So kita determine limiting reactant. So dia bagi mol, bahagikan dengan coefficient untuk dapatkan smallest ratio. So 1.2 smallest ratio, meaning sulfur ialah limiting reactant. So gunakan sulfur untuk dapatkan mole of NO2. So daripada mole bolehlah kira mass. So 331 gram. Okay, next question. Calculate wavelength. Okay, chapter 2, second line in Fan series. So kita tahu untuk Fan series, all electron drop to n equals to 5. So daripada berapa? So tadi dia mention second line. So kalau second untuk kita kira n2, kita tambah je second tu ialah 2. Okay, tambahkan dengan tempat yang di drop 5. So 2 plus 5 jadi 7. So meaning dia drop daripada 7 kepada 5. Dan kita perlu calculate wavelength menggunakan formula ni. So untuk jadikan wavelength ni sentiasa positif, so kita ada restriction sini, N1 mesti sentiasa kecil daripada N2. So RH ingat mesti guna yang unitnya meter. Okay, so kita dapat wavelength in meter dan soalan ni nak dalam nanometer. So convert dalam nanometer, bahagikan dengan 1 exponent negative 9. Okay, so kita ada gallium. Oh, ni gallium lagi. So, the following set of quantum number are possible in gallium except. So, except tu maksudnya kita cari quantum number yang tak wujud dalam gallium. So, yang the first choice, kita ada 400 positive half. So, 40 refer kepada 4s. So, kita ada 4s. Kemudian 42 L equals to 2 refer kepada D. So, dalam SPDF notation tak ada 4D. So pilihannya yang kedua. So yang ketiga 31 refer kepada 3P. So 3P ada yang sebelum 3D ni kan. Okay, sama juga N2 L1 refer kepada 2P. So 2P pun ada dalam electronic configuration. So the next question,
which of the statement is or are not true. Okay, cari yang salah. So, yang soalan macam ni, kita kena baca hati-hati sebab disebabkan ada satu perkataan yang salah, dia akan jadi statement tu salah. Okay, so kita tengok electron revolve around the nucleus in circular orbit. Okay, sepatutnya circular orbit, tapi yang sini dia mention circular orbital. Tengok, disebabkan ada perkataan orbital, statement yang pertama jadi salah. Sepatutnya circular orbit. Okay, statement yang kedua, the line with the maximum wavelength in the line spectrum. Okay, yang salah sini ialah maximum wavelength. Okay, tak boleh lah, dia tak semestinya line yang paling panjang. Okay, untuk mengira ionization energy. Okay, so yang ketiga, okay, ketiga, the energy of electron is quantized. Quantized tu maksudnya pada specific orbit, okay, dia ada energinya yang tersendiri. So yang ni betul. Okay, so yang salah ialah 1 dan 2. Okay, the next question, to achieve stability of half-filled d orbitals. Okay, soalan ni kita baca betul-betul. Dia nak stability of half-filled 3D. An electron is removed from atom X. Identify the electronic configuration of ion X. Okay, bila kita remove electron daripada atom X, atom tu akan jadi ion. So, apa electronic configuration of that ion? Okay, so hint sini stability of half-filled d orbital. So, kita cari je d orbital yang half, yang itulah dia punya electronic configuration. So, yang kedua, ketiga tak boleh sebab ada s orbital. So, seolah-olah dia tak remove lagi elektron. Okay, yang keempat ni pun salah sebab d orbital tak half. Jadi, yang pertama je yang pilihannya. Okay, next. Okay, soalan ni dia mention tentang dalam compound ni kita boleh cari, kita boleh wujudnya ionic bond dengan covalent bond pada masa yang sama kecuali dalam satu compound. Okay, so in general ionic bond tu ialah between metal dengan non-metal. Okay, covalent between two non-metal. Okay, so untuk Na2O dia hanya ada ionic bond sebab hanya ada metal Na dan juga non-metal oksigen. Okay, so kalau dalam compound yang lain ni boleh wujudnya dua-dua. Okay, contohnya CaCO3. So, ionic antara Ca2 plus dengan CO3 minus. Covalent within carbon dengan oksigen tu. So, sama juga untuk KNO3 dan juga NH4Cl. Okay, next question. Yang mana yang molecular shape ni, dia punya hybridization ialah jenisnya sp3d. So, kita lukis molecular shape. So, yang ni trigonal pyramidal. So, ada 4. So, untuk determine type of hybridization, kita akan calculate number of lone pair dengan number of bonding pair. So, contoh sini ada 3 bonding pair. 3 bonding pair, 1, 2, 3 plus 1 lone pair jadi 4. So, kalau 4, sp3. So, semuanya sp3d kecuali trigonal pyramidal. Okay, next question. Which of the following species is square planar in shape? So, kita lukis gambar Lewis structure, square planar. Okay, refer kepada XEF4. So, yang ini dia tanya tentang ada berapa sigma dan pi bond dalam molekul ni. So, dalam single bond, kita ada sigma. Okay, single bond, 1 sigma. Kalau double bond, 1 sigma, 1 pi. Kalau triple bond, 1 sigma, 2 pi. Okay, kesimpulannya tak kisahlah dia bonding jenis single, double ataupun triple, dia tetap ada 1 sigma bond. So, 9 sigma, 2 pi. Choose the correct sequence for the compound arranged in order of increasing boiling point. So, increasing boiling point, kita akan mula daripada weaker intermolecular force.
Okay, so dalam ni weaker intermolecular force refer kepada London force. Okay, kepada strongest intermolecular force iaitu hydrogen bond. So kita ada alkane. So alkane non-polar, jadi hanya ada London force. Kemudian kita ada yang ini ialah dipole force sebab ada polarity, ada polar bond ni antara carbon dengan oksigen. Okay, oksigen yang most electronegative. Okay, dan kita ada alkohol. Alkohol ada hydrogen bond dan juga karboksilik ada hydrogen bond tapi lebih stable hydrogen bond dia. Jadi karboksilik acid yang paling tinggi boiling point. Okay, semua pilihan kita karboksilik acid dekat hujung. Okay, kita tahu yang London force ni yang paling lemah, jadi dia yang sepatutnya yang mula-mula. Okay, so pilihannya sama ada yang kedua ataupun yang ketiga. Okay, yang kedua dia salah disebabkan oleh yang ni. Okay, so alkohol lebih tinggi boiling point berbanding dengan aldehyde sebab dia ada hydrogen bond. Aldehyde walaupun ada O, tapi O tu tidak bonded kepada hydrogen. That's why tak ada hydrogen bond. Dia hanya ada dipole force. Okay, ini sama soalan macam semalam tu, which is not true about ice. So, ice has giant covalent structure because of their closely packed arrangement. Okay, dan setiap satu water in solid attached to 4 other H2O. So, second statement, ice has lower density. So lower density maksudnya less dense. Okay, ini diterangkan dengan negative slope dalam phase diagram. Yes. Okay, yang ketiga, the bond angle of HOH is 109.5. Okay, so actually ini adalah original angle untuk tetrahedral. So disebabkan adanya lone pair, dia akan reduce kepada 104.5. So last one, hydrogen bonding cause the water molecule to be arranged in an open structure. So open structure maksudnya ada space bila setiap molekul water tu dia rapat antara satu sama lain. Okay, ini contoh drawing tu. Okay, satu molekul akan attach kepada 4 other molekul. So disebabkan dia sangat rapat, dia ada satu space di tengah-tengah tu. Disebabkan bentuknya ialah band shape. Okay, proceed. Okay, this question, metal conduct electricity because, okay, so sebelum kita pilih jawapan, kita kena tahu dalam metal dia ada metallic bond. So metallic bond tu ialah bonding between positive charge ion dengan delocalized electron. So delocalized electron ni maksudnya elektron tu tak boleh stay pada satu tempat. Jadi bila dia boleh bergerak-gerak, masa itulah dia akan conduct electricity. Okay, so kita panggil sebagai moving electron. Okay, so yang paling tepat ialah yang the last one. Its delocalized electron are free to move. Okay, next question. Which of the following explain the difference between pressure that released by helium gas and pressure that released by ideal gas? So ideal gas akan obey ideal gas equation, PV equals to nRT. So untuk helium ialah real gas, so dia akan obey van der Waals equation, P plus AN square over V square times V minus NB equal to nRT. Okay, van der Waals equation. So untuk real gas, okay, ada perbezaan dua je dengan ideal gas. So untuk real gas, intermolecular force and volume is significant. Okay, tidak boleh diabaikan compare kepada ideal gas. Okay, walaupun dia punya intermolecular force sangat lemah dan volume of the gas is very small compared to the volume of the container. Okay, so helium, okay, kita akan cari yang dua ni lah, intermolecular force dengan volume. So ini cakap pasal movement. So movement tak terlibat yang menyebabkan perbezaan pressure tadi. So ini pun sama, collision.
Okay, so kita akan pilih sama ada second ataupun the fourth one. So yang keempat, total volume of helium molecule cannot be neglected when comparing with the volume of the container. Okay, tadi kita mention volume untuk real gas sangat kecil berbanding dengan volume of the container. Jadi disebabkan sangat kecil tu, kita boleh anggap dia tak ada dekat dalam tu. Okey, sebab dia terlampau kecil. Okey. Dan okay, ni statement dia sebenarnya can be neglected. So yang kedua, attractive force of helium molecule exists. Okay, so intermolecular force is very significant untuk real gas. Okay, jadi kita ambil yang second choice. Okay, the next question. Yang ni tentang relation between mole dan juga pressure. Okay, at constant temperature and volume. So kita ada 4 parameter: temperature, volume, mole dan juga pressure. So sekarang ni yang constant ialah T and V. So kita ada relation antara P dengan N. So according to P, V equals to nRT. P directly proportional to N. So kita ada pressure 1 atm. Okay, kita tak tahu berapa mole of hydrogen gas. Tapi bila mole of hydrogen gas 2 mole, pressure increase to 1.6. So berapa initial mole dia? So 1.25 mole. Okay, this one, what happen when we remove some of carbon from this equation? So carbon ialah dalam solid. Jadi actually bila kita buat perubahan kepada solid ataupun liquid, pure solid, pure liquid, tak akan ada perubahan kepada equilibrium position, sebab kedua-dua ni tak akan kita include dalam expression. Okay, the next question, ammonia gas in 1 liter. So kalau total pressure is P, okay, then kita ada 40% of ammonia gas dissociate. So meaning 40% dissociation. So percentage of dissociation, formulanya ialah change over initial. So change over initial kita dapatkan dari ice table. Okay, so saya buat ice table untuk mole sebab nanti saya nak kira partial pressure untuk nitrogen. Okay, so untuk ice table ni macam biasa. So kita boleh dapatkan nilai X daripada percentage of dissociation 40 tadi. Sebab kita tahu 40% sama dengan change over initial. Change to X, initial dia 1. So 2X over 1. So X equal to 1 over 5. Ataupun 0.2. Okay, so kita substitute dekat dalam nilai X ni pada equilibrium semua ni. So kita dapat 0.6, 0.2 dengan 0.6. So dari sini kita boleh calculate for mole total. Okay, then untuk kira partial pressure nitrogen, okay, gunakan formula Daltons ni. So mole fraction of nitrogen, mole nitrogen 0.2 over mole total. Darabkan dengan P total. So P total dalam soalan dia bagi P. So kita dapat mole partial pressure of nitrogen is P over 7. So statement kedua ni betul. So untuk tengok statement yang ketiga, formation of ammonia increase when pressure increase. Okay, so bila pressure increase, dia akan effect larger number of mole. So mole yang lagi besar ialah sebelah kanan, sebelah produk. So pressure ni akan tinggi. So bila pressure sebelah produk tinggi, equilibrium position shift to the left. So what happen? Okay, so NH3 will increase. Okay, statement yang pertama. So statement yang pertama dia nak KP, equilibrium constant P over 3. Okay, so sebelum kita boleh calculate KP, kita perlu calculate partial pressure untuk setiap gas tadi. So tadi nitrogen dah. Ini untuk NH3 dan juga untuk hydrogen. Guna formula yang sama. So saya masukkan dalam expression untuk KP. Okay, after calculate kita dapat KP equal to 3 over 49 P
P square. So dia bagi dalam soalan ni equilibrium constant untuk sistem ni ialah P over 3. Jadi statement yang pertama salah. Okay, next question. So kita ada KC. So dia tanya predict the direction, okay, by comparing QP and KP. So kita tak boleh direct compare KP dengan QP. Kita perlu calculate dulu KP menggunakan relation dengan KC. Okay, delta M product minus reactant. So product 2 plus 1 minus 2 untuk NOBR. So kita dapat KP 48. So compare KP and QP. Okay, belum kira lagi QP. So QP kira daripada expression. So masukkan nilai partial pressure untuk setiap gas yang dia bagi tu. So kita dapat QP 0.125. So compare QP and KP. So KP is larger, jadi equilibrium shift to the right mengikut kata Pacman. So right tu ialah forward. So pilihannya yang keempat. Okay, kalau tengok soalan ni lebih kurang sama, soalan ulang-ulang ni. Okay, so delta H negative meaning exothermic. So kalau exothermic, exit heat di sebelah produk. Okay, so first statement, direction is endothermic. So salah, bukan endothermic. Direction release heat, yes. Kenapa release? Betul, sebab heat di sebelah produk sini, delta H negative. So direction shift to the left at higher temperature. So bila temperature tinggi, dia akan increase temperature of product. So dia akan shift to the left. So bila shift to the left, betul lah ni, direction shift to the left. Jadi statement kedua dengan ketiga yang betul. Okay, so ini chapter 7. Percentage ionization. Calculate percentage ionization. So formula dia sama macam yang tadi tu, change over initial. So ini kita nampak daripada ice table. Okay, so initial concentration untuk HF 1. Okay, so kita dapat 1 minus X pada equilibrium untuk HF, X untuk H plus dan F minus. Okay, so kita nak calculate nilai X, boleh calculate daripada KA given. So KA 6.7 exponent negative 4 equals to X square over 1 minus X. So kita boleh abaikan ni. So 1 minus X equal to 1. Okay, so X ialah square root 6.7 exponent negative 4. So kita dapat 0.0259 untuk X. So substitute dalam formula percentage of dissociation. So dapatlah 2.59%. Okay. This one, what is the molarity of acid if we are given the Ka and also pH 2.5. So untuk calculate value of X, so yang ni kita anggap initial concentration untuk benzoic acid is A, sebab kita tak tahu lagi. Okay, then daripada pH actually kita boleh calculate concentration of H plus. So concentration of H plus actually represent X. So 3.162. So substitute nilai X. Okay, so untuk dapatkan value of A. So after substitute kita dapat A 0.162 molar. Okay, so this one is acidic buffer solution. We are given value of Ka 1.8 exponent negative 5. Okay, dan sebelum kita boleh kira pH, kira dulu, calculate for mole of sodium acetate. So mass divide by MR. Okay, then dapatkan mole. So bahagikan dengan volume untuk dapatkan molarity. So substitute molarity in buffer, acidic buffer solution punya equation. Okay, so finally dapat pH 4.99. Okay, so this one choose the correct statement.
Okay, we are given the value of Ka at 25 degree Celsius. So kita tahu hanya ada satu saja faktor yang akan mengubah nilai K, iaitu temperature. So bila temperature tinggi, nilai K akan tinggi. So untuk KW pada 25 degree Celsius, 1 exponent negative 4. So kita dapat pH 7. Jadi bila pH 7, pH untuk pure water 7 lah. So kalau temperature tinggi, pH nya tak akan dapat 7. So pH is 6.14 dan KW jadi besar. Okay, so first statement, pH of pure water is less than 7 at 100 degrees Celsius. So betul. So the electrical conductivity of water increase when increase in temperature. So ini pun betul. Okay, yang ketiga, ionization of water is endothermic process. So endothermic process, yes, positif sebab dia increase in temperature. Okay, last question. So we are given the concentration of F minus 0.015 molar. Okay, so untuk calculate KSP, tulis dulu equation untuk salt dissociation tu. So BaF2 produce Ba2 plus 2F minus. So tadi kita tahu concentration F minus 0.015. So that one represent by 2x. Boleh kira value of x. Okay, dapat value of x, boleh substitute pada Ba2 plus punya concentration. So tulis expression untuk KSP dan calculate lah KSP. Okay, that's all. Thank you.